Na matumaini yetu kwamba wale njema. Karibu na matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili. Tutangaza kutoka studio zetu za Telesengan jijini Kinshasa, mji mkuu wa DRC. Hapa ni vichwa vya habari. Wakati huo ni kwamba Marekani inataka imani na amani zingatiwe jijini Doha katika meza mazungumzo kati ya AFC M23 na wakilishi kutoka Kinshasa ambao wanataka amani itekelezwe. Na wakimbizi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanataka waweze kuhudumiwa humo studioni. Tutakuwa naye mmoja wa wakimbizi, ikiwa ni pamoja na Patrick Bala, ni mkimbizi kutoka mji wa Goma. Na wakati huo ni kwamba watu zaidi ya 248 wauawa nchini Syria. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Wakati huo ni kwamba meza mazungumzo ikiwa inaendelea pale Doha nchini Qatar. Wakati huo katika bara la Asia, Marekani inataka meza hiyo ya mazungumzo itoe matunda thabiti kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanaodaiwa kusponsiwa na serikali ya Rwanda, ambayo awali waliweza kukutana marais wa DRC na yule wa Rwanda Paul Kagame huko Doha, ambako walikwenda moja kwa moja kuzungumzia juu ya mataifa yao. Na wazalendo wameanza kuorodheshwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kitengo chao cha RAD pale Kisangani. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Operesheni ya udhibiti wa kibiometria ya akiba ya wanamgambo wa paramilita ilianza Jumatatu tarehe 14 Julai 2025 katika kambi ya kijeshi ya Kisangani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Chopo. Habari zimesema kwamba ilizinduliwa na kiongozi wa ujumbe wa RAD, Kanali Kusimwa Sumail, ambaye alikuwepo. Ripoti kutoka Kisangani imenena kuwa vijana wengi hasa masujaa waliokuwa kwenye mjaridi walipitia udhibiti wa kibiometria, wasichana wakiwemo wavulana kwenye kanda hilo. Hii ni kutokana na wasiwasi kwa kamanda mkuu wa polisi wa kitaifa la Kongo na vikosi vya silaha vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, kuhusu makundi ya silaha ya ndani nchini mwake. Luteni Kanali Kawaya Munyoma Paul, mwasilishaji wa FARDC, alikuwa akiwapa morali na kuhusu kujiunga kwa kutetea ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akionyesha uzalendo wao kwenye ardhi ya DRC. Na wakati huo ni kwamba vita vya maneno vinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, huku baada ya kauli ya askofu wa Kinshasa Kardinali Fridolin Ambongo, katibu mkuu wa chama cha UDPS, chama kilichocho madarakani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amemujibia hapo jana akisema kuwa kauli yake ni ya kuungwa mkono adui. Fuateni. Ne faut plus regretter à ce qui concerne Ambongo. Hatupaswi kujuta tena kuhusu kile kinachohusiana na Kardinali Ambongo. Yeye ni mwanasiasa aliyevaa kanzo. Yupo anatangaza nia ya Rwanda. Nadhani tunaelewana. Kamwe mshangazi na upande nao wagemea yeye. Yeye ni mgeni wa imani. Hawezi kutambua kwamba Rais Felix Tshisekedi ni mtoto wa Mungu na analindwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Matakwa ya Rais Kagame ni kunyang'anya ardhi yetu ya mashariki mwa Jamhuri ili iwe yake mwenyewe. Tunaelewana, ila namna gani anaweza kukubali kama mkongomani mwenye ujuzi anaweza kuwa naonyesha uegemeo lake kutokukubaliana na mkataba ambao umesainiwa Washington? Ambongo ni mtu aliye na chuki, anaikuwa na fitina tu. Hali yake inaonyesha watumishi wa Mungu wa Timotheo katika Biblia. L'image des serviteurs de Dieu de Timothée. Kutoka Kinshasa watazamie barabara ya Lwilu katika mkoa wa Lualaba ambayo inaripotiwa kuwa mbaya siku za hivi karibuni, huku vumbi ukitanda wakati wa jua kali. Fuateni. Barabara kuu namba 39 inayounganisha mji wa Kolwezi na kijiji cha Lwilu inaripotiwa kuwa mbaya zaidi kutokana na uvumbi mkali unaoripotiwa kila ukicha jimboni Lualaba mashariki kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kijiji cha Lwilu kinachobusiana na kwa kilomita chache tu mji wa Kolwezi, kinachojulikana kutokana na kiwanda chake cha madini cha Kamoto, kinaripotiwa kukosa barabara iliyojengwa lami siku za hivi karibuni. Rene Lumona Mubondi amesema kushangazwa na hali hiyo
ya barabara ambayo sio bora zaidi. C'est vrai, ni route nationale napita muvila Kolwezi. Natoka Lubumbashi ndio Kolwezi kwenda maintenant vers Kamina par là. Mais iko muvila Kolwezi na sema non, iko en dehors. Bantu se confondre développement ya Lualaba. Yote mzima na vila Kolwezi. Iko muvila Kolwezi ni appareil ya gouvernement. Anaomba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kuongelea kati masuala hilo, akiomba viongozi mkoani humo kujenga barabara hiyo iliyojaa vumbi mkubwa kwenye kanda hilo. Naam, tukua tunaendelea taarifa kamili ya habari siku ya leo. Tuzungumzie juu ya kesi ya wakimbizi baada ya kutekwa katika gereza la Rwanda na kuachiliwa huru baada ya ombi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tena amekimbia mji Kinshasa kukimbia vita vya waasi wa M23. Anaitwa Patrick Bala ambaye ni mkimbizi, anazungumzia juu ya swala la wakimbizi katika mji wa Kinshasa, mji mkuu wa DRC. Karibu sana. Stare. Tuseme kwa sasa hali ya wakimbizi kutoka Goma, kutoka Bukavu na maeneo mengine wanaoishi hapa Kinshasa inaendeleaje, kwa sababu siku zilizopita tuliona waliandamana hapa Kinshasa? Ni hali potofu, watu wanateseka sana, na inabidi watu wajua kama miongoni ya wenyewe walikimbia wanapatikana hapa mji wa Kinshasa. Tuna vifo hapa karibu 4. Vile tuna wenyewe wanagonjwa. Ni watu walifika bila msaada, bila kitu chochote. Ijapokuwa huyu mwanabunge Charles Sabungo alipojitoa yepeke yake alisaidia kwa wakimbizi, wakati aliona kama wanakuwa wengi akapanda juu paka chini kuandikia karatasi wenyewe wakuu viongozi wapate kusaidia. Juu mkimbizi sherti ana haki yake, inabidi kumsaidia. Lakini tangia mwezi wa Februari paka leo aliandika, bakatuomba tufanye kazi ya kuandika wote wamekwisha fika hapa, na ni kazi tulijiandaa kuifanya karibu miezi 3 na tukafikiza. Bakatuambia kazi imemalizika, sasa inabidi alete msaada kwa wakimbizi. Lakini mshangazo mkuu ni akona baada miezi 3 hakuna jibu lolote. Wakimbizi wanaishi muhali potofu. Tunabidi tujua kama wakimbizi walifikia katika majamii, na hali ya maisha ya Kinshasa haiko mtu wote anajiweza katika maisha ya Kinshasa. Wengine wanaanza fukuzwa mahali balipofika, inaleta mafuyo mu majamii fulani. Njoo tunaanza jandaye, tunaona leo wenyewe wako katika siasa. Njoo mwenendo wetu iko ya siasa. Mwenendo wetu ni kusema watu wapate haki yao. Basi ni kipi mnaomba kwa serikali? Kwa serikali sisi tunasema bandugu, tuko wakongomani kama wakongomani wote. Tunamstuko wakona wenyewe walipata ajali kisha sie walipata msaada. Mfano kule Uvira, mfano Kalemi, hata mfano hapa Kinshasa wenyewe walizama katika majanjili. Lakini sisi wenye kuchelewa hapa na wengine wao kama Bujumbura fazi yote hawatangaikie. Tunasema ni kwa nini wanatutupilia sisi tunapoishi muhali potofu? Na tunajua kama ile msaada sisi tulilomba, tulisema ni haki yetu. Kwa ile haki yetu haipashe tufike mkimo ya tulete fuyo au tulete mzozo. Inchi ni yetu iko muhali mubaya, haibidi kukwe fuyo ngambo na ngambo. Jo tunalilia serikali, tunaona ministre wa affaires sociales hatuangaikie. Inakuwa unaonyesha kama ni watu basaidia hata Rais Tshisekedi. Na watoto wenu wa Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini, wa mawaziri na wabunge ni wengi ambao lazima wangefikisha malalamiko yenu mbele ya Rais Tshisekedi. Na sitakuficha mwenyewe tu mmoja amesimamia kweli hii dossier tunasema vile, ni yule tu honorable Charles Sabungo. Alijitoa binafsi, tulipika hoti kwa milango nyingi. Hakuna tajibu paka leo. Wanajua kama wakimbizi wengi weko hapa hawatangaikie, na wenyewe wanabaki kitu moja mno. Inabidi tujua kama wengi walikimbia hapa ni wazazi, wengi waliacha watoto wao majamii kule. Ile jamii nao wategemea huko, kama huko wapate msaada watasaidia wenyewe kubaki mwali gani? Goma leo, Bukavu, iwe Ruchuru, iwe Kibirizi, Masisi, Walungu, mahali popote kule watu wameteseka sana gisi ya kuishi. Kwani hakuna mabenki, hakuna kazi, hakuna kitu, watu wameteseka sana. Sasa wakati amsaidia hawa wenye wanabaki, hawatawasaidia. Hawa sema tupatie kama ni mchele, watupatie unga. Ukanipatia mchele na unga, wenye kubaki wataishi yae.
njo tulipataka kweli sululisho moya vile vile na ministère ya interieur, njo kama tunasalimia kwa VPM Jacques Shabani, yeye ajitoa kabisa, mehe haiko mkaza ya kusaidia watu kwenda kupatia, alifuatilia ile dossier, lakini wana watu bantatu ingiza munjia ya mchele, munjia ya nini ya bunga. Sasa hapa patia kila mtu msaada yake sehemu ya pesa, hatajua gisi atatumia, na wasisabu sehemu nyingine gisi amani itaingia hapo punde kidogo. Gisi wakimizi wapasha rudia, inabidi kukua ndege, inabidi kukua hata mutai kidogo, itasaidia watu kufanya integration sociale wakati watarudi. Kulia kwetu ni ile, hatuko munjia fuyo, hatuko munjia, tunaomba watu wale wa masiasa watu wache, hayatuko shamba lao ya siasa. Tunafika mukimo bananza ita wakimbizi kuwatia fazi fulani, kwani wakamate mapicha bauzishe ndio mapesa zao. Ile si hatutaki. Hatutaki kuingia ile mchezo, na uliona kama Jumapili ilipita hapa dimanche. Wale waita kule ku Palais du Peuple, kumaneno wakenda kani makanisa kani maombi. Sasa tukukuyo kwa maombi. Sasa tulikimbia kusudi serikali atulinde, serikali hatuangaikie, serikali atusaidie. Hatukukonje mwanzo tukamata kama mabebero kama watoto kidogo, wakamate watupe ngambo na ngambo. Ile ndio atutake. Tunaomba wana siasa watuache huru, kama kuna lazima ya kura wachunge wakati ya kura kwenye batenda pigania. Huku si ni maisha yetu tunapolilia. Asante sana Patrick Bala. Nikumbushi kwamba we ni kigogo katika mji wa Goma, tena ambaye umeteseka sana kwa sababu ulinaswa na serikali ya Kigali, ukatupwa katika gereza la Kigali vile. Na umeachiliwa huru muda mchache tena unakimbia Goma. Asante sana. Nashukuru sana. Na tukiondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jikete pale Syria, ambapo jeshi la Israeli limeshambulia ukanda wa kusini mwa ukanda wa Syria. Takribani watu 248 wameuawa katika mkoa wa Soida kusini mwa Syria kufuatia mapigano ya siku kadhaa ambayo yamesababisha kutumwa kwa vikosi vya serikali kwenye kanda hilo. Kulingana na shirika hilo la Syria la Observatory, idadi iliyojumuisha wanachama 92 wa jamii walio wachache ya Druze, 28 kati yao wakiwa raia, huku 21 wakiuawa kwa agizo la serikali. Vikosi vya Syria vyaingia mjini Soida baada ya mapigano yaliyosababisha vifo vya raia wengi kwenye kanda hilo. Syria Observatory imesema takribani maofisa 138 wa usalama wa Syria waliuawa pamoja na wapiganaji 18 washirika wa jamii ya Bedouin nchini humo. Syria imelengwa na mashambulizi mapya ya Israeli wakati wa siku wa Julai 15 kuamkia leo Julai 16, hasa dhidi ya miundombinu ya kijeshi. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amefafanua nia ya Israeli. Huu ndio mwisho wa matangazo yetu. Hapa tena ni muktasari wa habari. Wakati ni kwamba mkutano wa Doha, Marekani imesema inataka amani na kwenye meza mazungumzo kati ya AFC M23 na serikali ya Kinshasa. Na wakimbizi wanaoishi Kinshasa wanasema hali yao basi endelea kudorora, ambayo wanataka usaidizi. Humu studioni tunaye Patrick Bala ambaye ni mkimbizi kutoka mashariki mwa DRC, hasa katika mji wa Goma. Na ukanda wa Syria mashariki ya kati ni kwamba watu zaidi ya 248 wauawa nchini Syria. Na huo ndio mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Tele 50, tutangaza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwangu sana ziada, natakia kila heri watusikiza Ujerumani katika jiji la Bonn kupitia Tele 50. Télé 50, encore plus proche de vous et encore plus interactive. Votre chaîne préférée vous ouvre ses lignes directes pour mieux vous écouter, vous lire, vous répondre. Contactez la rédaction de Télé 50 au plus 243 846 866 246. Pour la bande passante, composez le plus 243 859 774 316. Joignez le web 50 au plus 243 856 345 418. Télé 50, simplement congolais. Le monde change. Les temps paraissent incertains.
Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. Sur le plateau de Télé 50. Le temps de faire un point sur l'actualité, c'est bien sûr la liste des léopards qui disputeront bien évidemment les éliminatoires de la CAN 2025, déjà contre la Guinée et l'Éthiopie. Une liste avec pas beaucoup de modifications, avec de nouveaux. La signature qui compte, c'est celle de la FECOFA et du ministère des Sports. Même si le ministère ne signe pas, si la FECOFA seulement signe. Jiba nzolumwinu panshi kulusekalwa Kasai munena jiba jandenge shababi kulusekalwa katanga maji jiba jangumu mokulu chuluba kubinjimbi bya 50 chikosu. Muyuki wa jihetangana kulusekalwa Doha muditunga Jakarta nyeu bana bamwana kongo mbafana kutekemena bufoleni jitalala matwadimikala alokumpaleko jituku jamake ladi badibikala batulesho bose bale jimpala bapukalembo batunga ja kongo mungalata ni jitunga dia Rwanda bavikala komesa amuyuki mule jimpala waditunga ja Amerika ufenda mbine bisangulwe bibwa kudi manene ndabidi mushindo dibionsu bikala bifitakana. Bena izalela wayuda mbela bena siri vita bion swebi bwa kufanga kunemeka kwa meni mikandu afubika la basuika bwa se bingoma biteki bwa fanshi kuluseka lwa matunga bidiki bumudi bena siri ni bena izalela wayuda. Moyo nbons nkutula ngumu mokulu wa chuluba bakule jimpa bianga bwa se ba lejimpala ba kulemba tunga ja Kongo mungalata hamwani ba lejimpala ba ditunga ja Rwanda ba bikala basangani bwa kuluseka lwa Doha njinanko kuluseka lwa Qatar ko kwekumba kuna mushindo wa kufetanganani kutwa byala cha hamwa bwa jifingana ja bufole kuluseka lwa mbanduko wa ditunga jabana ba mwena Kongo kulisekeku ba bikala batuleje bwa se Amerika mutu mapenda mutu mibowenda ba muna mushindo wa kuyekuni manene ndabide mushindo di bisangule bikala bienzeka bolbo se jijingaja Amerika njase bionsu bifitakana mujine mekaja meni mikandu bivubikala batwe hakachifa bukalenga batunga ja Kongo mulata jitunga ja Rwanda kulisekalwa Amerika mu ngondu mwisambombo wakashala fanyimeu. Amo mutu akulakula bwa chilumbu cha byala bitwa kulisekalo Amerika fakachi fachitunga ja Kongo mulata tunga dia Rwanda bokufinga ja bufoleni jitalala nyeu mukalenga Christopher Ngoi Mutamba urumikala mulombodi wa société civile mondo batunga ja Kongo mulata mwelo mwau bwende ya urumikala wele bikashi bwa jito ja byala jifubikala batwa mu kandeu bwende ya urumikala lejiba se bufoleni jitalala nibikana cha bakufingana fanya mahabyala bifubikala batwebi Dubatwa biala ku kusagalo Amerika wafu mugamba ditunga de Rwanda ditunga de Rwanda ditu chanvit wali bidimu bakumi asatu ba bana betu ba ku est ba fois mo ikabu wa ku balato ditu diba heta tetu bwani vitai ya shiki kibalwa kumpala de bonnes éditions de tout bien la société civile. Bon, nous trouvons toujours que Moudinda, tout bala, Pikanda Kanda, pour vous changer, Bantu Baf. Butuku, Bantu Baf. Bako, vous n'y la nabu, Moudinda, on a bien le mot, vous voyez dans la waf, Pachip. Bangata, Bansonga, Tony Bana Bamabo. Bangata Bukol. Bashiba yanga yaka kui kutangina tu
bien zatoni bundu quand tu vois venir tout monter trois pour me soit bantu ba ko ba ni so ko alors bien so abo ko reo oui je moni bien so Belgique accord reo moins au moins au moins ça de moni minéré ayi bio malupetu de trouver beau et be ibaku de bena Rwanda bien ça ni binde le bena Rwanda bakali sombelu muimpa sombela ufuma ou buivi wa minéré iduba iba mu Congo on soit Belgique kaba ukaga bidini menji akwambo buko vele menji boni basembe jamikan il faut mieux pour conférence à Berlin bangata titu baton soutien Kivu qui grand pindeo 15 ans ni bola babo ba Rwandais babubo yo so Belgique mbatwa biara ko mikanda wani bien so Belgique bila avantage beaucoup le tout bobo mbaji mjinga baji mjabion so walu ba voix ni minéré et tu vas filer et va réchauffer faire un boum qui immense développer de la bompindéo ba voix ba jinga ba ko anta bula ba bwetu ba boum il va na kusombato ni bula ba bwetu ba dima benza gre benza ba ni ngomba ya bu ainsi de suite bula ba bwetu bien sûr Belgique ba voix les basalai mukati mwa basalai betu musumbeto basalai bobo bobo boeja ba bobo ta yo so bien jiki ba ko zele bitito ni vita ya jiki Mkalenga Christopher Ngoyi udimikala mlombodi wa société civile mondama itunga dia Congo wa mungalata ngangata ndeka divumbunya kulisekalo akisangani bokunle jobase nkache kuma ifyao kudijibajika ja ba muzalendo jitwa deja bionso ebi muluidi lokumanya bwase muzalendo ngani udi ne mujimu wa kulwa mvita anyi kwambulisha masalabu kola bachililu cha itunga dia Congo wa mungalata babitenda ba muzalendo nyeu bavikala nanko baya kujibajika ko luseka lwa kisanganie ko bwakumana mushindo wakumanya bonyu bwabo ni mushindo ikalabo ni chabwa kuba pesha londo lujibuni chabwa kwanza bwakumana mushindo wakukwata mujimo mojina meka jameni mikandu bidibikala bitangila masala ya bukola bachilolo chajitunga jabana bamwena Kongo kule lusekeko muzalendo yonsu bavikala bamubajike fashishe bamupesha mukanda wa chibata urumikala umujajika bwasiye yeu udini buko keshi bakumana mushindo wakulwa mvita kadi chino jumakukwata nchase bionsu bivikala bienza kana nkukudisu ditonona ja munena wampeta pamakaya ya kimukalenga kusimwa sumaili kufumikale mulombola chitufa chaba muzelendwech waleje bwase bionsu bidibikala bienzaka mu luidi lwa lumunu lwa Felix Antoine Kechilombo fumulombola itunga dia Kongo mungalata odi kayi mufo moyi anyi odi mwikala mumanye mujimoso dibikala bakwata kode ba muzalendo kulusekala mbantu kwa ditunga dia Kongo mungalata bionsu ebi mu luidi lwa kufingaja bufole ni jitalala munda maditunga dietutwetweji Uliseka lwa laba koko nishalo manyi mipa nibiaka na bwase chimenga cha kolwezi chijimuka chimajilu ata bilamba bifie kadi lutatu lwase musesu munena wa lwilu uji uyemutangila kuluseka lwa jekamine njina nkumu musesu munena wa nomba wa makumia satuni chitema umunyanguka lufuishi lujuku lufitabunyi nanga mchikondo eche cha mushufu mukalenga Rene udi umwa waku bano tabla bakuluseka lwa laba udumikala mwela mutambi ulombe kode banfumu balombodi ba chifu minechi cha lwa laba bwase benza kuna mabumonsu bakuna mshindo wakwela kabu jimbo mumwina njileu bionso ebi mbakwefuka kwefula benantanda kumasama kabu adi mwaku ba kwata kuluseka lwa Nord Kivu nanga musoko wa muhola benantanda bakuliseke kuba vikala banyema musoko wa bukukadi ngondu mulongolongo kadi kufichila kumujilu mukole wa masala ya bukola bachilulu cha tunga dia Kongo mgalata afubikala bafufi jen tomboji kabu vikala misomba musoko nyeu benantanda bavikala bafinga na musoko wa bu jituku jamaifi yao
Fanyima famatu kumulongolongo avubika la banyema miadi ya bingoma baya kufatama mumisoko mikwabo nyeu ja kachako dituko ja makelelau benantanda bakuluseka lwa musoko wa muhola mulubero munor Kivu badibikala bafingana mumbanza yabo byonso bimpanyima fangondo mulongolongo ifabubikale mukasuba kabaimwaba wa kusombanash dituko jamakelelau bamoni banga bavikala bamwekani musangelu wabunyi wakumuna bwase nyeu bukale bwachunga ya kongwa mngalata bwenji kuna mabumonsu bakumuna mushindo wakulwa mviteyi nikubafingaja mumbanza yabo echi kibifeta bijalame bya Londres vikala benze kuji masalayi abukola bwachululu cha ditunga ya kongwa mngalata mchitweche cha buloba cha Nord Kivu. Kumpala kwa kwele chisala kungumu mumokulu wa chuluba mungana mjimpala mwanda nushalku manyiba se bena izalela wa yuda mbakabunda kabijibena siri bifana nkunjitu kujamaka iladi bantu batwa kunka mibimbia hamutu bavikala bafua pa mwintu ya mshinga mukole bivikala binyanga kuntenda ni jitaikaja tubulubulu twa mshinda bantu nkamibijini makumi anani mwanda mukulu mbafua famoni bintu bya mushinga mukola mbinyanguka echikichipeta cha vita ifumikala milwa fakache fa bena izalela wa yuda ni bena ntanda bakuseka lwa siri kunele sekeko nyeu bena izalela wa yuda badibikala bajikokola chanza muchaji bachaji kabwase bafubikala bakabunda mwaba udi mfweketa ni biaya ni masalayi akuluseka lwa ditunga jasiri bikala basombele nanga muzone wa Damas kunelisekeko badibikala batuleji bimpani biakana bwase mujibunda jivwa bena yizelelwa yuda bakabunda bena siria ba nyeu bavubikala bamweke benza miandi yakanya ukabunyi bolo bwase byamwa bya misile minene ya bujitu bivikana nko byufula nzubu famwani bikwata bamwani banga badibikala bafwa chikajab bena siri kulwa bluseka nye badibikala mu leja buloba bujima bwase bumuna mayo bwajibenda babukebe kudi bena kuluseka lwa izalela wa yuda fabi nyeu chumuku cha matoka masanga mwene lopa chifushikali chilomba bimpani biakana bwase nyadi ya bingo maka yumvuiki nasha ba salai bonsu nimba kuluseka lwa izalela wa yuda nimba kuluseka lwa siri bamuna mshindu wakuteka bingo mapanshi kadimu chukondu chiji masalai akuluseka lwa siri mateka bingo mapanshi nyeu masalai akuluseka lwa izalela wa yuda kaya nemekala nemeka mina mapangidikana nasha adimukachi mwajibunda bitu fabisha shilangana mwaba udibikala basombe kuri masalai akuluseka lwa siri ke bwalukaye bena siri badibikala bela mutambi balombe banfumu bamatunga amunda mablobo bujima nangana matunga bakatenda mutoka muchadi bwabamuna mushindu wa kukwatako bena izalelwa yuda kujichi bwabalekela ji babunda walubwase jibunda jibikala babunda kajana jikala jimwe kajimpanasha badimukachi mwajibila lupemba kompa ngumu mwakula chuluba ya jiki chikosu muyuki kuluseka lwa Doha bena bukalemba tunga dia Kongo mngalata ni bena tunga dia Rwanda ni bikala chabakuto bya la pamukanda jilenji matuka dimikala la kumpaleko byonso ebimbwa kuitebisha bwa bufole nsalala bimna mushindo wa kufingana bena M23 ni bena AFC badi kuluseka badi bikala baleja abu mapangadika bena bukalemba jitunga dia Kongo mngalata baleja abu mapangadika kadi chino nyimankukwata nchase jisu ja Amerika jijika la kumesa amine miyikeyi kuna mshindo wa kwanza londo kutangala bwase mei matibiala kusela Amerika ni ba nemekanye kaba kwa nemekanasha kuluseka lwa Nord Kivu ngano ambidi babenantanda bakuluseka lwa musoko wa muhola badibikala bafinga na mumbanza ya bufanyi mapa ngondo mulongolongo yifubikala bakanyema nyadi ya bingoma kulisekeko musangelo ufumikala pampala pabu jituku jamakelelao kuluseka lwa siri masalai ya bena izalela makabunde bena siri jituku jamakeleladi miaba ya kalabingwa mabya bujitu famwani masalai aditungedi dia siri uvumikala matemesha mujilu kupichila kumfweke tene biaya bivikala bitaisha kujibena izalela wa yuda bifuna nku njituku jamakelelao ndimekala no ila toski jila Thomas Tenta bantu kula bato ambika bokuba kula ngumu mumokula chuluba ku bindi dimbi bya makumi atanu vijya mukula bankambwa anulama na tulambi tukabidi nshala byakana. Le monde change.
les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. Kokila ya mbote na beno nyonso bilandi ya bifikula ya Tele 50 tangu mefwana samu na kupesa beno yinda bansangu na ndinga ya Kikongo na ntwala ya bifikula ya Tele 50. Na inda bansangu ya kukila kilumbu ya bubu yeye toketubela masolo ya ndembama ya dowa mutindo bankubiki ya masolo kina kwiza na kusala nyonso samu dikanu ya ndembama kwiza na kubakama samu bankindu na esi ya ntoto Kongo Demokratiki zaba na kuzingana. Ampi toke zaba na kutubila mambu metala kingolo topi ngolo ya mamakesa yiti ba FRDC mutindu bamekwiza kununga kufutukila topi kubaka jaka dibola mosi na kizungi dila ya Lubero kuna na kizunga ya Nord Kivu wapi bantini bankindu mekwiza na kufutuka na bwala yao. Abantango nanganda ya inti Kongo Demokratiki tutu kitubila mambu ya babomba ya Israel kina kwiza na kubula na Syrie. Ya kelekese kutambe na kukila kilumbu ya bubu ya isa muna kupesa beno bantangu na ndinga ya Kikongo bikato zibula yau na mambu metala masolo ya ndembama ya dowa wapikisika mbona mataja inti Kongo Demokratiki kevuandaka na meza ya masolo na dimvuka ya bumbeni ya M23 samu na kusosa mutindu ya kumanisa bankindu topia kubaka makanu ya kuvutula ndembama na esi ya ntoto Kongo Demokratiki binofetiza beti na masolo yau bankubiki ya mambu ya masolo yau ya ndembama na kati na yau inti ya Amerika mekwiza na kutula meso na bau na masolo yau samu na kusosa mutindu ya kubaka makanu na malumalu samu bankindu kwiza na kumanisa na esi Kongo Demokratiki mpi kutula na kisalu dikanu ya ndembama ya Salemaka na Washington na ngonda ya mekatuka ukuluta. Mpi kaka na mambu ya uyangwizani topi ya mambu ya ndembama blumekato kuluta nganga nzambi Fridolin Ambongo mosi ya bansangani ya dimvuka ya 5 kwizaka na kutubila mambu mingi ya metala ngwizani ya upi mutindu Kongo Demokratiki na kwiza na kutula kivuvu na kati ya inti ya Amerika kasi na kilumbu ya mazono kubiki ya mambu na kati ya dimvuka ya UDPS Augustin Kabu ya kwiza kubaka ndinga samu na kuvutula yinwa na mbuta Fridolin Ambongo beto landaendi. Ne faut plus regretter à ce qui concerne Ambongo. Beno ufetu kutungisa majaka ve samu na Ambongo yandikele mutu ya politiki na kikuti ya banganga nzambi yandikena kunungisa bangindu ya Rwanda beno kina kuwa munu beno kama wavena mambu yayi yandikena kuzina kutubaka yandikena kubakusa veti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ikele mwana nzambi yayi mepatilama na tata nzambi ngindu ya Kagame kivuandaka ya kubautula ntoto na beto na ndambu ya esti pi bampangi na beto kuma bakangami na yandi yiki mutindu mwana Kongo Demokratiki lenda telemina nguizani yayi Ambongo ikele mutu ekele kave pi yayi mefuluka na nganzi yandikele lokola banganga nzambi na ntangu ya Timote des serviteurs de Dieu de Timothée. Yimetala bamakesa bainti ya FRDC benofutiza beti ntumwa ya mambo ya kubatila maentoto mbuta ikika bombo kena kulandakana na nzetolo na yandi ya kisalu na kutala mutindu mambu ya makeza kikuizaka na kukubikama na kilumbu ya mazono yani vuandaka na kisika ya kisalu ya makesa na nimbanza kifumu Kinshasa pikutala mutindu mambu kena kuiza na kuntwa disama.
na kulandakana nzetolo yani kuzaka na kusala bilumbu yayi na bisika ya kisalu ya bamakesa FARDC entumu ya mambu ya bamakesa gikabombo mwadi mvita kuzaka na kulandakana na nzetolo na yandi ya kisalu na bisika ya kisalu ya bamakesa FARDC mpi kisika na bau ya kubaka malongi ya mambu ya bamakesa kubandaka ntete na kisika ya kulongoka entumu wa gikabombo kuizaka na kumona kimona meso mutindu mambo kuizaka na kukubikama na milongo ya makesa nene metala kisalu na bau pi mutindu baindu ya kisalu ya ba FARDC ikele yandi kuizaka na kutadisa bangindu ya ye mbona matadike na yau samuna ba makesa inti ba FARDC pidiaka kupesa bau kivuvu eti mbona matadi na dibanza ya mfumo inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kina kuiza na kuvwanda na bawu ikintuadi na bungolo nyonso eba na kuiza na kusala samu na kulongoka pikusadila inti Kongo Demokratiki kukatuka na bainzo kulongoka ntumwa gikabombo kwendaka kutala bisika ya ikevwandaka bainzo ya kisalu ya mametala ekole topi injo ya kulongoka kwenda kutala kisika ya ikisadila maka samu na kukubikama ya mambu ya bamakesa yandi kuizaka na kumona mutindu mambu ya kuizaka na kubikama pi yandi zabaka na kubaka bangindu ya nkaka nene metala kubongisama ya bisika yau entumwa gikabombo kina zaba na kusala nyonso ya ye na dikanu topi dibanza ya kubika dia kambote mbote mambu bamakesa mutindu manaka ya mbona matete inti kuizaka na kutadisa ya upidiaka na kusalaka na bumosi na bangindu ya mfumo inti Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mpika kana mambo metala ba makesa ya inti ba FARDC bana kulembisa maboko veba kina kunona invita ya ngolo samu na kusala kisalu na bau ya kubatila ntoto Kongo Demokratiki na kilumbu ya mazono bakuiza kumonisa ngolo na bau mpitatu na bau ya kutula ndembama na kati ya inti na beto na kupaka kadi bwala mosi kuna na kati ya kizongedila ya Lubero kuna na kati ya kizunga ya Nord Kivu na dibwala ya Mola kwa pikisika bankindu ya ngolo Rwanda kampi bambeni kuizaka kuzaula samu na bungolo ya mamakesa FARDC ya imesaleti bantini bankindu topi batu ya yi mitinaka abankindu na dibwala ya wakuiza kuvutukila kuzinga na kati ya bwala yao. Mpi toni ngumuka na mbanza ya Kisangani wapikisika mambu ya bamakesa kina kuiza na kukubika bantu mingi kina kuzaba na kutwadisa mingi na kulandi lama ya minkanda ya bamakesa ya imekuiza ukota na mutindu ya imba. Na kisalu kubandisa kutadilama ya mikanda topi ya bakebo kilaka mikanda ya biometrike ya bamakesa ya ibakebo kilaka ba reserviste topi ba paramilitaire na ndambo ya Kisangani Colonel Kusimwa Sumayi kuizaka na kupesa malongi na bantu wenya yayi mekatuka na kukota na milonga ba FARDC antama mengive na ntwala ya kutadilama ya mambo mikanda na bawu na ntila mbi sadulu ya nsinga topia bakebo kilaka identité biométrique yandi zabaka na kupesa bawu malongi na mutindo na bawu kusadila kisalu kukoma chonso na nzola inti pi na dikanu ya kukuiza kunwani na bwala na mwitindu na mefuanakana samu na kusaleti ndembama kuiza na kuvwana ntoto Kongo Demokratiki mpintoto ya bakaka na beto kuiza na kukabwana ve topi ya kuiza kubakama ve na bambeni ya ike na bangindu ya imbi samu na inti Kongo Demokratiki ya ndiza bisaka baweti na kubakaka topi na kutedila maka na mikanda na bawu yayi bamekuiza kutadila ya mezola moniseti mbura matadi pe inti Kongo Demokratiki mezaba bawu pi na nzila na yawu bawu balendaka kutubila mambo ya metala luove na bawu ya Zolatuba mfotokulu pi luzingu na bawu ya Nkoso Kilombo na mambo metala milongo ya bamakesa ya inyonso kena kuiza na kutadisa motindu mambo kena kuiza na kuluta na musinimi fanakana na metala kutadila mambo tembote ya mikanda ya bayayi ikele na kati ya milongo ya bamakesa FARDC samu bambeni kuiza na kukuta ve topi kubaka ntwadu solove na kati na milongo ya nene ya makesa inti Kongo Demokratiki.
na mambo metala Bantsangu na nganda yinti na beto totubila Bantsangu na ntoto ya Siri wapi kisika yinti ya Israel kina kuizaka na kulandakana kubwisa babomba ya Vwanda na mbanza ya Kifumu mbanza Damas mtopi na mbanza Swadana wapi kisika bankindu ya Ngolo Ikele. Israel kena kuiza na kubula babomba na kati ya Siri kukatoka mwafintangu. Babomba yao kena kuizaka na kubula ka mingi na mbanza bameukila na kumbu Sweda ya Ikele mbanza ya Ikele na kati ya ntoto ya Siri mingi na ndambu ya bambokila ya Sudi. Wapisika Israel kena kuizaka na kusosa mutindu ya kubatilaka abantu ya dimvuka bamebokila Druze yayi kele dimvuka ya kisalaka na bumosi na inti ya Israel ya ipi kena kati ya bankindu ya Ngolo na dimvuka ya bamebokila na kumbu ya Bedouin. Bankindu yao mekuiza na kusoseti Israel kuiza na kubatila ndambu abatu ya dimvuka ya Druze pikubula babomba na Damas pembeni na inzo ya mfumu ya inti ya ntoto ya Siri ya inyonso kena kuiza na kutula ankakalankani na mametala ntodu sulu ya Siri yayi kena kuiza na kutatamana kuvwanda mosi ya bainti yayi kezingaka na bankindu ya Ngolo pia kesosaka lufo ya bantu mingi kubendana ya Israel katura na kusosa Ikele mutindu bantu mwana yao ya mambo ya kubatila ma Israel kuzaka na kutadisa samu na kusosa mutindu ya kubatila patu ya Druze pina kulombaka na bantu adisi ya Siri ya kubika kisalu pambave bakuizaka kupona mave na bantodolo topi na mutindu mefana kana kasi na kubaka kimfomo na mutindu topi na nzila ya mindu nyonso yayi kina kuiza na kutula Siri na nsisi pina kakalankani na inametala nzingulu ya nkoso kilungulu ya kele Bantsangu yayi ya ntoto ya Siri ndeme kuiza na kutula ntsuka na yinda Bantsangu ya kukila kilumbu ya bubu yayi na ntola beto zaba na kuvambana bika tufutukila na bonkufi. Ayinda Bantsangu ya kukila kilumbu ya bubu yayi tometubila masolo ya ndembama mutindo bankubeki ya masolo na kati na bau inti ya Amerika kina kuiza na kusala nyonso samu dikanu kuiza na kubakama na kinzunzu pina malumalu penza samu na kusaleti dikanu yayi kuiza kutulama dinzaka na inti Kongo Demokratiki na inti ya Rwanda na mbanza ya Washington kuiza na kota na kisalo ya zola tuba kuzengana tokumanisi ya bankindu na esti ya ntoto ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Impito zabakana kukoma chanson na mambu metala bungolo pikisalu ya pamakese FRDC ya kuizaka na kilumbu ya mazono kubaka dibwala ya muala wapisika bankindu Vwandaka pipa mekuiza na kusaleti bantini bankindu ya bwala ya ukiza kuvutoka na mtindu mefanakana topi na mtindu ya ndembama na kukukaka bame. Mpito kuiza kusukisa Bantsangu na beto na mambo metala ntoto ya Siri wapkisika inti Israel kina kuiza na kubulaka babomba ya Ngolo na mbanza ya Damas pibola pejaka ya Sweden wapkisika mambo metala ba Bruce mekuiza na kutala inti Israel pibankindu ya Ngolo mekuiza na kukota na kati ya Siri ya Vwandaka kese kusabeti Vwandaka mingi ya kulanda beto na kukila kilumbu ya bubu ya Isamu na yinda Bantsangu beno bikana mbote na mabuta na beno na manima na mono yake Vwanda mama Glove Mavita Samu na yinda Bantsangu na ndinga ya Lingala kukila ya mbote. Un compte encore plus proche de vous et encore plus interactive. Votre chaîne préférée vous ouvre ses lignes directes pour mieux vous écouter, vous lire, vous répondre. Contactez la rédaction de Télé 50 au plus 243 846 866 246. Pour la bande passante, composez le plus 243 859 774 316. Joignez le web 50 au plus 243 856 345 418. Télé 50, simplement congolais. Mbote pe misato la mu ya poso na bino banson bozu bakwa mama kwanda basangwa biso o lokota Lingala ya mbo ya bozindu bongo na bozindu sika tonda bokuso basango
Omambi Matali Bongo masolo ya kimia po ete kimia le kabongo kumumela okati ya ekolo Congo Démocratique bo bati masolo ya doa mingi penza na ekolo Qatar moseki bongo kofungama na mbola matari batinda mi mbola matari ya ekolo abiso elongona batomboki ya Afrique pe batomboki ya 23 po ete kimia ya libela le kabongo kumumela okati ya ekolo Congo Démocratique. Kwandisa Maomambi Matali Bongo penza bitumba ya etuka Nord Kivu pe Ituri pe mingi penza na Sud Kivu boye bate ba imboka ba kima kibongo bitumba awa oyengumba makondi Kinshasa ba koleka bongo konyoka makomona pasi ba sengi bongo lisungi na mblamatari ekolo Congo Démocratique. Tokolobela bongo Mambi Matali Bongo bitumba ya Cyril Mweno ya wapepai basi bongo kobunda bango na bango kasongambo ya ba Israel basaki bongo kokotela moko ngambo ya bango na botali sete bakoteli bango pambate bitumba moseki bongo koleka makasi na yango mozaki bongo penza na bolongo banisoko mokete. Mbote pebe bola mosango abiso olokote lingala tofunga lokasa ya basango abiso na bolobeli bongo Mambi Matali Bongo masolo ya kimia mwemosia kibongo kofunga mana doa mingi penza na ekolo Qatar wa pepa evandisi bongo batindami bambola matari ya ekolo abiso ilongo na batomboki 23 pe batomboki Afrique ba koleka bongo kozangisa kimia na baimboka ya monela ekolo Congo Démocratique kwandisa Mambi mayende ya kibongo masolo ya bovandisi na bosolo lete kimia le kabongo kokota pona libela na bituka biso bibijomi bongo kati ya ekolo Congo Démocratique pe kati ya ekolo Congo Démocratique mobimba pe ngambo ya Kigali mingi penzana ngumba Kigali na ekolo Rwanda senge bongo kosola ete masolo molika bongo kosila bwebete basola kibongo na ba Rwanda kasi ngambo ya batomboki 23 masolo moseki bongo kosalma te na yango masolo mofunga mi bongo na mbola matari ya ekolo abiso longo na batomboki Afrique po ya bolandeli ete kimia molika bongo kota pona na libelo kati ya ekolo abiso konandisa Mambi Matali Bongo masolo to pe makoloto moseki bongo kotiama na ngomba Washington na moto sama pe moleka bongo kotiama na misala ndeza bongo moka masolo moseki bongo kosala makuna na iteni ya doa mingi penza na ekolo Qatar o masoma bango baliketi kimia mokoleka bongo kota libela na bituka biso bibijomi bongo okati ya ekolo Congo Démocratique. Maloba episkopo Filola Mbongo episkopo lokumu ya ekolo Congo Démocratique talisi bongo pelobisi bongo bayi politique bayike kolandisa mokambi alisanga IDPS Tshisekedi Augustin Kabuya wa pepasi bongo kotalisa ete episkopo lokumu Filola Mbongo wazali bongo moko ya bayi bazaki bongo penza okati ya politique kasalata mi bongo na se ya nzambala to pe sultan pe kolandisa manaye azali bongo moto ya motema 15 na yango akoleka bongo kotosa te maimo koleka bongo to kondimate maimoko le kamambongo kati ekolo abiso to anda Augustin Kabuya atalisi bongo na disikulu na ye na mitingi mwaseki bongo kojomana yango kuna onte ya bilo ya bango to anda namona ki bato ebele baza kokende ndenge bayebi baza kokosa peuple o mokonzi ya mboka ateki mboka ngo atekeli yango nani yo somona batekeli eloko ya bien o gagner na eloko wana par après o silika o banda kofinga bato bosuko mona ngo wapi bayebisaki bino epa bapoliticien ya circonstance na bapoliticien en soutane ke bakoki kondimeloko wana te en commençant par l'incrédule en bongo bosakolandanga malamu ne faut plus regretter à ce qui concerne en bongo c'est un politicien en soutane il est en train de relayer la position du Rwanda bosakoyokanga malamu. Ne soyez pas surpris avec ces prises de position. C'est un incrédule qui n'arrive pas à comprendre que Félix Tshisekedi, c'est un enfant de Dieu. Il est sous la protection divine.
accord oyo ngana zako ebisa bino yango accord oyo soki ezalaka kotrahir mboka bolinga bomona Kagame aza kosagite ndenga aza kosagite wana te balobi te ke accord économique non balobi yango bien que accord de paix oyo baza koloba ya kimia mais toyokana nanu démarche ya Kagame ezalaka ya kobotola mabele na biso ya este bandeko na biso wana bakoma na bowumbu epa na ye boza koyoka ngai mais comment expliquer un Congolais sérieux peut afficher des positions contraires à cet accord? Accord oyo ezako senga Kagame na etangela kibino yango. Accord ezolobela makambo ya respect de l'intégrité territoriale de la République. O mambi matali bongo basila bongo kima bitumba na monela yokolo Congo démocratique ne tuka no Kivu pe Ituri mingi penza na Sud Kivu bajomi bongo awa o ngumba mokonzi Kinshasa bajomi bongo na mai ya malongate bile ya malongate kolala ya malongate na yango ba singi bongo lisungi na mbola matari ya yokolo Congo démocratique alikabongo kanisa bango pambate bajomi bongo na bokimi bitumba batiki bongo bandako mabango pe biloko mabango mimikokaki bongo kosunga bango na yango ba kolika ete mambi maye na bosingi lisungi na mbula matawa yekola biso akolika bonko mikoti sapo bosungi bango na bopesi bango biloko akolia pe mai mapetwa mambi matali bongo bolali ya malonga pe bosungi bango ete bitumba moleka bongo kosila po ete maleka bongo kozongela eteni mwa bango to pe bisika mwa bango kuna omonele ya ekolo Congo démocratique. O mambi matali bongo balabala ya monene o ejwami bongo penza koleka na Lwilu kino jekamine kokota na ngo kuna na kolezi esi bongo kobeba na mobimba na yango ya bai politiki pe baimboka etenli na basingi bongo lisungi na mbala matari ya ekolo Congo démocratique tolanda botongi banzela pe bobongisi ba territoire bituka bisombi bijomi bongo kati ya itando mobimba ya ekolo Congo démocratique yango ndezali bongo moko ya posa pe etinda ya tata mokonjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo ndakisa route nationale numéro 39 oyo batalisi bongo kojoma na kolezi Lwilu komema kino na jekamine boy batenzela monene momo baby bongo na mobimba na yango kolandisa mambi matali bongo moko ya bai politiki ya ekolo Congo démocratique oyo etalisi bongo moko ya bai politiki René Lumona Mombonde oyo ajoma ki bongo na bokei na botali libota moye kuna na cité ya jekamine na boleki moye atalisi ete nzela ya Lwilu jekamine na kolezi mosi bongo penza kobeba na mobimba na yango koandisa mambi matali bongo penza bisalelo ya malongate ya bobebi sinzela moyo sundolama mobwaki sama wape pai atalisi ete zali bongo mambi matali bongo mbola matari yetuka oyo mozali kosala mosala na yango na lolenge moko leka bongo kosalema na yango atalisi ete zali bongo moko ya banzela mikoki bongo kosunga bai eteni ya kolezi mingi penza na etuka lolaba baleka kokota na Lwilu iseka pe koleka na cité ya jekamine bosimba te René Lumona mwana mboka asengi bongo na mbola matari ya ekolo Congo démocratique ya leka bongo komikotisa o mambi matali bongo bobongisi ba territoire banzela bike biaminene mimi koleka bongo komema baimboka na banzela ya bokoti pe abobima na yango lolenge molongo bani po ya bokeli boso pe ntombwa ya bituka ya ba territoire mimi koki bongo kotombola ekolo Congo démocratique. O mambi matali bongo bobundoli po bobateli biteni biki o mambi matali bongo mapinga ya ekolo biso ndena boentoma ya bolandeli mambi matali bongo bobundeli o kati ya ekolo biso gika bombo mwa diamvita kendaki bongo kotambola penza na etelo likolo pe botali babilo bike bibijomi bongo na maboko ya mapinga FARDC elongo na etelo mabango wapepa imisala mikoleka bongo kosala makuna pe botali olenge kani bakoleka bongo kosala mosolo na bango na botosi maye mbola matawa ya ekolo biso akoleka bongo kosenga pe makamo maike matali bongo penza bobatela mipe bokengi moleka bongo komo mela kuna onte ya mapinga ya ekolo ya biso.
basali ba administration ya mbulamatari momulanda kabongo mambi matali bongo masano kati ekolo ya biso basengi bongo misomi ya bango misi bongo kofuta mate basanza tolanda bongo. Ministère ya sport et loisirs ezali mi administration ou ezali service d'assiette, c'est-à-dire ezali ko générer ba recette. Kasi ba recette yango na tozali ko générer yango to bénéficier na biso na yango te. Pamba te ezali muke. Ezali muke makasi penza ke soki ba pesio yango na kuya via lelo okosala eloko te na yango 60 000 francs congolais soki okonouer les 2 bouts du mois avec ça to okosomba lopango to okofuta minervale ya bana to okoleisa libota toyebi adelege bazali yango wana lokwa bango bazali kosala mosala na bango lolenge esengeli te yango ba agent ba misui en charge pamba te tozali kozwa gain de cause te 13 ans jour pour jour tosalaka budget na biso ndenge administration nyonso to ministère nyonso esalaka mpo na budget ezalaka revue à la hausse kasi grille baremique ya sika oyo biso to bénéficier na mbongo wana oyo eza budgétisé ezwamaka te yango wana prime spécifique tozalaka ti lelo na kati ya banyongo wana tozwaka eloko te ya mibale kaka ndenge omoni biso wana boye tozalaka na moyen de transport te toyaka kaka makolo tozwaka eloko moko te toyaka makolo tozongaka makolo kaka na kati ya 60 000 francs wana nde tofutaka transport nde oyoki nzala na mosala osombi lipa nde ozongi na ndako nde ofuti ndako nde ofuteli bana minervale nde olie nde obeli kaka na kati ya 60 000 premier citoyen qui est le président de la république biso toleleli ye yambo ya usukswa songo maso tulenge kipo songo absolu kote lingala to bila bongo mambi matali bongo bitumba ya baisirile wape pai bosila kibongo ko jomo ngambo na ngambo na boyoka niti ya mabele ya busingi eti ngambo na ngambo leka bongo ko pesa mabele ya baninga na yango ngambo ya baisraela basi bongo ko kote na ngambo moko mupesi bongo penza mbilinga mbilinga basengi ete baisraela baleka bongo ko bima masoma bango pambate bozangi boyoka ni momosi bongo ko yebana na bango sango mwende kaboli bongo maimanso tolengele kipo sango absolu kute lingala baibanso bojubi sonzela sika bando bukuswa basango masolo ya doa mosaki bongo kofunga mwape pai batindami bambola matara ya ekolo ya biso ilongo na batomboki 23 pe afek basi bongo penza ko banda masolo po ete kimia moleka bongo kovanda libela na libela kuna onte ya ekolo mwa biso ungambo ya baimboka bebakima bongo bitumba na Nord Kivu pe Sud Kivu basengi bongo lisungi na mbola matara ya ekolo Congo Démocratique bajomi bongo awa wengumba mokondi Kinshasa pe ungambo ya Moyen-Orient tusole kibongo mambi matali bongo penza sango ya baisirili wape pai bitumba moko leka bongo kovanda kaka kobunda wape pai ungambo ya Israel basi bongo kote na ngambo moko na yango bayeteni basengi bongo ete Israel leka bongo bima o masolo mabango matondo mingi ya mlobanso bisiki bisongo ngapa bona ndi basongo bisolo kuteli ngala baibanso bojoki bisonzela bokene mbango na njele singa mondela ko betaka bawemisa to litone tando 50 tonnes sedi na buzindo obeti bongo bana mboka Kongo tokutani bongo mwalobi po basango mususu olokoteli ngala. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.